عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد وهو فيديو تاع اللغة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي وصفحة 24. لنبدأ. إذا هنا عندنا التمارين تاع النص وبيت مجيد. La maison de Majid dans un grand quartier. La maison de Majid est dans un grand quartier. Il y a aussi un stade, une gare et des magasins. La maison de Majid est dans un grand quartier. بيت مجيد في حي كبير. Il y a aussi un stade. يوجد أيضا ملعب. Une gare. محطة. Des magasins. متاجر. Complète les phrases par une, un et des. إذن نفهمكم le principe تاع une, un و des. une نستعملوه في الفيمينا كي يكون مؤنث، ان نستعملوه في الماسكولين كي يكون مذكر، و دي نستعملوه في الماسكولين فيمينا مذكر ومؤنث، لازم غير يكون جمع. Dans ce quartier, il y a un salon de coiffure, une mosquée et des restaurants. Dans ce quartier, il y a un salon de coiffure, une mosquée et des restaurants. وفي البلوريال مع دي لازم دايما في اخر الكلمه تكون الاس، هكاك تقدروا تعرفوا اذا نديروا دي ولا ان و اون. Lis le dialogue. اقرأ الحوار. Tu as son adresse? Oui, il habite le quartier à Mirouche. Tu as son adresse? Oui, il habite le quartier à Mirouche. Écris la phrase complète avec la, les, le. Dans le quartier, il y a tout. La supérette, le marché et les boutiques. نفس الشيء لا لي et le. لا للمؤنث، لي للجمع المؤنث والجمع المذكر، ولو للمذكر فقط. هذا هو البرانسيب تاعهم. نروحوا للتمرين اللي بعده. Recopie le tableau puis classe les mots de la même famille. إذن عندنا هنا masculin و féminin. عندنا هنا masculin و féminin. masculin هو مذكر، féminin هو مؤنث. وهنا عندنا كلمات ولازم نديرو لازم نرجعوه الماسكولين والفيمينا. درك نديرو التمرين وراح تفهموا. Le salon de coiffure. le للمؤنث أم المذكر؟ المذكر. le salon de coiffure. féminin. وكيفاش نرجعوها في الفيمينا؟ la salle de coiffure. le salon de coiffure. إذا نفهمكم هذا المذكر masculin. في المذكر الماسكولين مثلا، أنا نسيت نكتب لي، أنا نسيت نكتب دي. في المذكر عندنا لو، ان، دي ولي. وفي الفيمينا عندنا المؤنث لا، اون، لي، دي. يعني غير هذو اللي يتبدلوا فقط، بصح هذو
لي و دي يجيو للاثنين، لي و دي، لانه للبلوريال. وكي نحبوا نعرفوا اذا نديروا ان اذا نديروا اون ولا دي ولا لي، لازم نشوفوا في اخر الكلمه يكون الاس. نكملوا. اذا في الماسكولين نقولوا لو صالون دو كوافور، في الفيمينين نقولوا لا سال دو كوافور. في لا باتيسري عندنا لو باتيسيي بور لو ماسكولين المذكر و لا باتيسيير بور لو فيمينين المؤنث. لا اذا لا بوشري لو بوشي و لا بوشير. هنا نقولوا لو بوشي وهنا لا بوشير. masculin le boucher, féminin la bouchère. Le jardin, masculin le jardinier, féminin la jardinière. الصفحة الثانية وهي الصفحة 25. je conjugue، يعني هذه la conjugaison. إذا la conjugaison هي سهلة، كاين بزاف لي طون لازم غير تحفظوهم وتراجعوا. إذا عندنا déjà les pronoms personnels je, tu, il, elle. هذو il و elle يجوا مع بعض. elle الفيمينين و il الماسكولين. nous, vous, il. وكاين il avec s، هذا il avec s. وكاين elle avec s. إذا دروك نديرو لا كونجوغاسيون تاع لو فيرب avoir، يعني الملك. إذا je ولا جي apostrophe كيف يعني. je مثلا je bois de l'eau، ou j'ai par exemple j'ai 12 ans، j'ai 13 ans. إذا j'ai، tu as، il ou elle a، nous avons، vous avez، il avec s, elle avec s, on. نديرو التمارين. dans ton cahier relis selon le modèle. إذا عندنا هنا les pronoms personnels، وهنا عندنا لا كونجوغاسيون اللي درناها اللي كانت هنا لا كونجوغاسيون تاع لو فيرب avoir الملك. اذا نقولوا مثلا بجي apostrophe، نبداو دائما بجي apostrophe. يجي مع اي. j'ai، tu as، il et elle a، nous avons، vous avez، il avec s، elle avec s، on. إذا نقول لكم طريقة باش تحفظوهم باش يجيوكم سهلين. نجيبوا اللوحة كيما راكم تشوفوا هنا، عندنا زوج يتشابهوا، يعني يتنطقوا بنفس الطريقة بصح ما يتكتبوش بنفس الطريقة، وما تقدرش مثلا دير هذا مع هذا وهذا مع هذا، لا 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 لا. اذا هنا عندنا مع اس، وهنا عندنا الإل والآل دايما يلصق معاهم الأ فقط، يعني ما فيهش الأو ولا الأس ولا التي، لا. وفي التو الأس يبقى معاه دائما، يعني هذه تاع الإل معليش خليوها ما تحفظوهاش باش تجيكم سهلة، غير ديروا تاع التو، باسكو في كلش ممكن تكون مع لي تيرمينيزون، ممكن يكون مع اس، ممكن يكون مع كل الحروف، بصح لازم يكون الاس في اخر الكلمه. وهنا في نو عندنا او ان اس، نو لازم يكون معاه او ان اس، او ان اس هي اوبليغاتوار تجي مع نو. اذا ما ديرش او ان اس راك غلط مع نو. vous avez،
vous لازم يبقى معاه الأو والزاد. إذا ما كانش الأو والزاد راكو غلطين. مثلا يعطولكم un devoir de conjugaison، يعني تمارين تاع لا conjugaison التصريف، ويقول لك ومع واش راح يجي نو ومع واش راح يجي فو. اذا ما كانش الاو زاد مع فو ما تصلحش، راك غلط. واذا ما كانش مع نو وناس راك غلط، لازم يكون معه. طبعا تو حتى هو لازم يكون مع الاس. والإل avec اس والال avec اس لازم يكون معهم التي، الان والتي. مثلا لي تيرمينيزون تاع لو بريزون هما او ان و تي. الان و تي لازم يبقاو مع il et elle avec s. في كل طا وفي كل الكلمات لازم يكون فيها او ان تي مع il و elle. نكملوا التمارين. j'ai، tu as، il et elle a، nous avons، vous avez، il avec s elle avec s on. ومن بعد هادو يجيو مع un beau jardin. j'ai un beau jardin، tu as un beau jardin، il a un beau jardin، nous avons un beau jardin، vous avez un beau jardin، il et elle ont un beau jardin. التمرين اللي بعده recopier les phrases puis souligne le verbe avoir. إذا le verbe avoir هما هادو اللي درناهم من فوق اللي راهم مكتوبين على اللوحة. هادو les pronoms personnels، وهذا le verbe avoir conjugué. يعني إذا تلقاو un verbe avoir conjugué ولا تلقاو pronom personnel، يعني اللي بعده يكون verbe avoir conjugué. إذا هنا عندنا j'ai son adresse، j'ai apostrophe ou est. il a une belle maison، il et a. ils ont une jolie voiture، مع il avec s. sa famille a beaucoup d'amis. هنا ما كانش لو برونون باسكو لو برونون راهو مدرج. لو برونون هو sa famille. كي تروحوا في القسم تاعكم اطرحوا السؤال على معلمتكم وراح تجاوبكم على هذا السؤال. راهو هنا ميم اذا ما كانش ان برونون بيرسونيل لهذا الا كي ما يكونش فيه الاس ولا لاكسون هو تاع conjugaison. Dis puis écris le pronom qui manque. يعني هنا عندنا les pronoms كتبتهم وهنا عندنا les verbes conjugués. إذا أنا غير راح نقراها لكم باسكو كتبتهم. il avec s ont un grand parking. il a de la chance. vous avez une belle terrasse. tu as un chien. هذا هما. والآن راح نروحوا في هذا التمرين الأخير. complète le dialogue par avons et a avait a. oncle Rachid, vous avez une piscine dans le quartier. Majid, non, mais nous avons un grand stade. Massinissa, tu as un vélo. Majid, oui, j'ai un vélo et mon frère a une moto. هذا هو التمارين وهذا هما التمارين. قبل الخروج من الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، ديروا اعجاب بالفيديو وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم باش يستفيدوا حتى هما من هذا الدرس. وما تنسوش تضغطوا على جرس الاعلان. والى اللقاء، انتظروني لفيديو جديد.